Donc غادي نكملو في المسألة اللي قلنا ديال la question suivante, montrer que delta, donc ناخذ صفحة أخرى. Alors on prend delta d'équation y égale à x, montrer que c'est une asymptote oblique. Donc facile, juste on calcule, donc il suffit de montrer que la limite ديال f de x moins x, حيت هنا l'équation donc اللي عندنا تما égale, donc en plus infini aussi, égale 0. Donc on a au voisinage de plus l'infini. Alors on a la limite en plus l'infini dial x moins 2x sur 1 plus exponentielle x moins x égale. Je simplifie. Donc c'est la limite dial moins 2x sur 1 plus exponentielle x quand x tend vers plus l'infini. Alors c'est quelle limite? Donc à l'infini plus l'infini. Donc plus infini à plus l'infini forme indéterminée. Donc alors donc on va essayer de par exemple factoriser par x هنايا. Donc 1 plus exponentielle x sur x باش نستعملو ديك القاعدة ديال exponentielle x sur x. Donc هنايا عندنا moins 2x, la limite en plus l'infini, et je simplifie par le x من هنا. Donc غيبقى لينا la limite ديال moins 2 sur 1 plus exponentielle x sur x. وهذه معروفة, la limite c'est une limite usuelle quand x tend vers plus l'infini ديال exponentielle x sur x فهذه كتعطينا plus l'infini. D'accord. Donc هذه كتعطينا plus l'infini, غنستعملوها هنايا. Donc كتعطينا moins 2 sur plus l'infini, donc c'est 0. Ça y est. Maintenant alors delta d'équation y égale à x est une asymptote oblique ACF au voisinage de plus l'infini. Donc غنشوفوا دابا la suite. Donc étudier les positions relatives. هذه راه معروفة عندنا حتى هي لا ميثود ديالها, قلت لكم ضبطوا هذوك القواعد اللي درنا في الدورة الأولى, راه ضروريين في l'étude fonction. Alors les positions relatives. Donc في les positions relatives عندنا ديال C de F, طبعا هنايا C de F et le delta. Donc هنايا normalement on va étudier le signe. Alors étudions le signe de, donc le signe ديال f de x moins y. شنو هو y اللي عندنا هنايا؟ هو x, donc f de x moins x. Alors on a f de x moins x égale quoi? Donc égale à donc فايت حسبنا بحال هادي. donc تعطينا moins 2x sur 1 plus exponentielle x. وعندنا دابا غادي نشوفو بأن لو سين ديال f de x moins x
هو نيت لو سين ديال اش ديال اكس موان دوز اكس. علاش موان دوز اكس؟ حيت ديجا قلنا هذا راه بوزيتيف، هذا ستريكتومون بوزيتيف. دونك موان دوز اكس الا خديتها كوم ايكواسيون غتعطيني اكس ايغال، دونك اكس ايغال البعض راه كيدير واحد الخطأ كيقولك اكس ايغال ان سور دو اولا ان سور موان دو. فو، راه هادي راه زيرو، حيت زيرو سور موان دو دونك زيرو. الوغ غادي نمشيو نشوفو دونك الطابلو اللي غنختصرو فيه لو سيني. Voilà moins l'infini, plus infini. Voilà 0. Ici, le signe de A. Donc, le signe de A à droite. C'est une expression de donc moins 2. Donc, moins, on est plus. D'accord? Alors, sur l'intervalle, je nous dis. Donc on bloque l'intervalle moins l'infini 0 عندنا f de x moins x positif. Donc la courbe حيت هذا positif غيكون الفوق au-dessus. Donc غيكون فوق au-dessus ديال la droite delta. Et on نمشي l'autre intervalle غنلقاو l'axe négatif. Donc sur 0 plus infini on a f du x moins x négatif. Donc la courbe غيكون au-dessous. Donc et au-dessous de delta. D'accord? Maintenant on va نشوفو traçage de la courbe donc le vidéo suivant.